Asiniro hamadihamu, dohot dame nasian debata ama. Dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Dihamu damang dainang dongan saha porsyaon na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus. Ami padita sinaga mangalap boru ni rajai, boru siadari, boru ni parjabuan na tesian siopatama. Sada danak di basa-basa hotuhat tadi hami bahwa kalau sonomis di manuai hami marhobas di Huriata HKBP Distrik 5 Sumatera Timur menjabat sekretaris distrik. Jadi inganan mahami di bagas ni Huriata di Jalan Gereja ate di kantor distrik. Nah tua-tuai boru si marmata anggo hutanami parsubul dohami. Adong do dison akakku. Apa ulah si bagaimana doa ni? Nah, bagi do Mak Kail. Abangi Pak Kail. Itu kan? Tubuh ni bapak tua mi bapak si nomor tolu. Anggo bapakku siap pudan. Gitu. Jadi idea bang. Ringkas siap do memang abak ko nale na malas do haro borngino nate. Kalau borngino do malas kan? Itu. Ima among inong dihita sa luhuna las roha di parsauraton marhite na tinodoni inang padita rumah horbo hami makobasi pas pertanyaan pasyo borngi patoluhon ido among ate guarna dang pasyo patoluhon nakid di gorahon among pasyo patoluhon pasyon borngin patoluhon ala nasada do pasyokan ala tolu borngin mai taulahon jadi tonani na tuatuai manang tu dia hamu marhobas di hurian baru patadaho kamu hami jala pasaha tabi naminin na. Alani isya kami keluarga doho parhobas kantor distrik AKBP Distrik 5 Sumatera Timur hutabi hami mahamu amanginang nah hinaholongan di bagasan kuarni Tuhan Yesus Kristus horas madihita. Turpuk ojahan ni jamita di pertanyaan pasyo borngi patoluho di Tikion. Hobartu Almanak ni Huriata ayat harian di hari Kamis 2 April 2026 dienet sian Markus biddu 14 ayat 36 molo ngadapot amang inang dongan saha porsyaon rak mahita majaha odo hatana ali amang seluhut na do tarpatupaho salpuhom masih inumonon sianau alai dada guru lumoni rohakku rohamdo di hati Indonesia songonom madidok katanya ya abba ya bapa tidak ada yang mustahil bagimu ambillah cawan ini daripadaku tetapi janganlah apa yang aku kehendaki melainkan apa yang engkau kehendaki. Ido sahatna. Dita dongan saha porsyaon humulai majo jamitaon marhite sukus-sukun ugamo do Kristet tahe tahu ji majo mangalusi apakah Kristen itu agama? Secara administrasi dohonot tama agama do Kristen ya secara administrasi di tertulis alay ubagas yan ni dope daong ininungan nakin dakolan ugamoy Kristeni alayahan do tahe cara hidup ahado lapatan ni Kristen teh manginang pengikut Kristus molo pengikut Kristus do lapatan ni Kristen berarti Kristen itu adalah cara hidup yang bagaimana yang mengikuti Kristus. Tengok dobekan tani Yesus. Ai siti ruod do huleho tuhamu asa baik kamu songon na hubaini tuhamu. Ima hatani Yesus tu akasi sianna. Laos tuhita di bagas tikyon. Jemo lo targoar hita Kristen na tutu
dada holan natar surat di KTP, ima molo taulahon tatiru jala tahangoluhon hatani Yesus ido na toho Kristen si ihuton Kristus songo dia Kristus patupahon na uli na denggan na insongoni hita odo Kristen na tutu didok may Kristen yang sejati. Jadi Yesus Kristus do ojahan. Ate ang manginang ate? Yesus Kristus do ojahan. Danga dong naasing. Songo dia Kristus mangolu. Iko songo nido ngolu ni halak Kristen. Alay buhama bahenot ta. Makangoluhon ngolu ni Yesus Kristus. Molo so takas do tatad daibana. Kan itu kan? Songo dia matabay makangoluhon ngolu ni Yesus Kristus. Molo so takas do tatad daibana. Jadi adong tolu periode ngolu ni Yesus di Portibion. Tolu periode, tayo ngotot takas amanginang. Na parjolo ima masa persiapan. Mamukkas yan hatutubuna, sahatu na tardidi ibana. Dididi isa tahe, madidi? Si Johannes Padidi, kan? Ima masa persiapan. Buha partubu ni Yesus. Molo hataha persiapan, tayo madok, nagabi-gabian, siyan, tod di porbadia. Isi pabuahon, tu si Maria, suru-suruan, Gabriel. Ganup Natal tapes tahod di, jala marliturgi hita, itaringote di kan. Uju di gonggomise ma, si Kirenius tanu Siria. Molo tapareso, buku sejarah, tersurat doi. Heado si Kirenius manggonggomi tanu Siria. Dakulah di bibelot tersurat, lapatan na benar-benar terjadi. Tutu si tutu terjadi. Dakola surat sabingon, bibelon. Ido. Benar-benar do terjadi. Ima periode parjolo, mamuk kasihan hatutubuna, sahat tu tardidi. Didok may masa persiapan. Dungi masa pelayanan. Dung tardidi Yesus, diujuni sibolis may bana, sahat tu na dibongoti Jerusalem kan dari minggu kita pestahok kan ahamay Palmarum bongo tibana tu Jerusalem ima akhir pelayanan ni Yesus di sima ibana marjamitai di sima ibana pamalupon na marsahit di sima ibana mabahen na mapitung gabi marnida na pakpang gabi marlujong marikati na mawas maleli maribu halak di lehon mangan na mate pe di pahehe. Di sini, di periode kedua honi. Periode pertama na kinahamanginang, periode persiapan. Baptisan, kelahiran sampai baptisan. Periode kedua ima periode pelayanan, mamuka dung tardiri ibana di ujuni sibolis sahatuna di bongoti huta Jerusalem. Periode na para toluhom ma ima, periode habibirnit. Sitaonon, sahatuna mate tuhaw pinor silang dohot, haheheon na saha tumanaik tu banua gijang. Ima periode na parpudi. Jadi ang go periode parjolo nakin diajari tu hita, dipaingo tu hita ganup ari Natal. Periode kedua masa pelayanannya diajari tu hita ganup merminggu hita. Saya dong do jamita taringo tu Yesus Kristus. Periode na patuluhonom ma sitaonon sa tu hamamatena sa tu pasca ima di pasyonom may taguruhon. Jadi koringgas nomor pasyon memang. Hera sada kewajiban doon. Di Indonesia ada upacara proklamasi alanyaha. Ikon marningo dohita 17 Agustus ma Indonesia merdeka. Di sima mulai jongjong Indonesia. 17 Agustus 1945. Songoni manang gereja. Gereja pemberitaan Injil mulai dukon hehe Yesus yang namate. Jadi sada bagian ni hado pasyonon, sada bagian ni tradisi ni huria na ikon dohotota asa taboto pardalanan ni Kristusi. Ay di sima jongjong huria. Mamukka sian hehe Yesus sian hamatean. Adong mabarita na uli. Dunga hehe Yesus.
Adong madihita pakirimod di hanguluan. Nah sudah. Karena Yesus bangkit, aku juga akan bangkit walaupun aku akan mati. Kau mati dita kan? Adong naulu mangulu saliling na. Adong? Bada, dang adong rao pedang ulau bah. Gabi susan non pinoparhukan. Dang ulau mangulu saliling na ay parsatokina do daging gale don non. Ay mo bayak kuma dang adong bigogoni bale mangulu terus ageng ngiri ni. Iti. Tumagod do ay bibili madok itak ni 70 tahun. Molo mangiyahi 80 basa-basa nami. Ido. Jadi molo mati au dang be diha mati an ujung ningolukku alay di pahehe Jesus songon ibana naung hehe sian namate. Iko boto aku doi songo Kristenau. Ay didok nama lo songonon orang yang mengikuti yang tidak dia mengerti adalah orang bodoh ninna kan? Orang tolol ninna. Molo sota atusin nata haporsiai dang tetadda dang taboto takas nata haporsiai ima Tuhan Yesus Kristusi termasuk dohita orang bodoh dan orang tolol. Ima bagus duida. Jadi memang takas do tetadda Tuhan Yesus Kristus om masuk sukuna. Molo ringgas do hita marnatal tetadda do Yesus Kristus di periode perjolo. Dia mai hati tubuh nanakin. Molo ringkas do hita marminggu si kanuk minggu tetadda do Yesus Kristus di periode padua honi ima pelayanan na. Molo ringgas do hita mar pasion tetadda do Yesus Kristus di periode na patulu honi. Ahamai si taononna hama matena dot haheheonna. Jadi ima manginang kita do nama boto itak ni dia panadeota di Tuhan Yesus. Sadok taboto ibana do natahaporsiai juru selamat dan si peluahita. Ya. Jadi yakin dohami marpos niroha dohami sedikit banyaknya kita kenal Tuhan kita Yesus Kristus. Alay tapabidang mamanginangate panadayot tatutuhatay marhite na perjolo ringkas sita marnatal. Budang dohalak dang didohoti natal kan. Alay dong dohalak hola dang dapot liturgi tersinggung. Ala niya ala holong rohana tu natali. Adong do halak la songoni terus hari-hari na natal Messi. Ido. Wah, may boto on na ro suru-suru Gabriel madapoto si Maria. Dang boto on na eh. Tarhonayot iboto ikan. Dang mungkin diboto eh. So yabi na marnatal. Anong doon nasongon ni? Hape hita piga natal tado bitahe. Natal Huria kan? Piga halion. Naposa bulong si Kolaminggu. Ama ina. Dungi natal parsahutawan. Di hotel mo di? Natal parkerijuan. Si pata dong do nama besok ni Natal sikola, Natal nyon, Natal ni huta, Natal ni marga. Wah gudang. Anggo sutetat de Yesus ngagudang tai hutin Natal. Berarti dang taparrohaho kan tong Natali. Ima jo taringo tu si marpos ni roha hami sedikit banyak tatat dado tu hatai. Alai tapabagas ma. Tu joluan ni Arion lam tadohoti ma. Ido gunana asa ringgas sita maddohoti parpunguan ni Huria asa lamanad dahita jalalam hibul haporsyota makapo si Tuhan Yesus Kristus. Napadua ho namanginang usimpul ho kami ma Josia periode na patuluhoni ima si taonon ni Jesusi asa takas tabereng Yesus tuhatay ima napasere porroha. Dialah juru selamat yang merendahkan diri. Yesus tidak angkat pedang. Yesus justru di tikibongo tiba na tu Jerusalem pinggu palmarumi dang hudai di nakoki hibana halu di do molo adong namar porang na jolo dua kubu namar porangon na jolo do da ngalilingon di molo roin na raja naon nai halu di na menyerah doi lapatan ni ido molo ro marhuda berarti neng negosiasi, lanjut perang atau bagaimana? Jinyot Yesus ro, naik halu di simbol do yang manginang neng madok bahwa kerajaannya adalah kerajaan damai. Itu nakin na dijahai kan? Na dijahani amang situasi naga barita si tahun ni Yesusi. Au na siap portibion harajaku
Dang luason ni akka bang sokwau tartakup. Ime dok. Jadi haserepon ni roha. Rode bana siya banua gijang tu portibion. Molo taingo jamitan dari minggu ya manginang matahe di patutoru do dirina kan. Dibuat do rupani hatuban. Gabi pangului do ibana pai mamate. Pola tung mate tersilang. Garia de tahe sahat tu hamateanna. Haserepon ni roha. Om manarikot hangoluhonot tasya Jesus. Jadi molo tadok si hutonok ku Jesus ikko serep do rohata. Ikko nadong do haserepon ni roha. Buasa serep ni roha ibain HP di bahasa Indonesia kerendahan hati ninna. Hola bahasa Batak do kas serep ni roha. Filosofi ni iya manginang serepido, serep. Serepi songo dia teh serepi. Ikut di pauduk do ibana asa keluar aiki bui ma dinikmati halak aiki. Anggo sosoro terus serepi dang tegamon use aiki tu galasi. Hita pe ikko paserepot diri do asa marlapatan hita di do ngajolma. Asa marlapatan kita tuna humaliang. Asa gabe pasu-pasu hita tu portibion. Molola saita patibo do dirita mengadu hasangapon, mengadu hati boon, mengadu hajagoon, mengadu hagogoon, mengadu karas. Mek si hapor lujung, ijujung ulunan inna, dang tu pahadameon, perbeda duna jadi. Alayala olo Jesus paserepot dirina, pola tumoru lumea sia jolma, jadi mahaluaon. Heru tahi bagi hamu tim SAR, SAR. Iya, tim SAR guarna. Ulaun ni tim saron ima laho patupahon ulaun penyelamatan. Mula dong terjadi kecelakaan atau apalah itu. Tim SAR mai jauh laho mengurupi. Kan? Adong do teori ni tim SAR songonon. Tetap roh stokin. Mulu-mulu gak jol maninna. Buhado manolong. Unang tatolong na mugap marlangi hita tatarik tangan non. Dambui. Dohok hita mugap ninna. Napaduahon, dang boy, molo marlangi hita, tatiok guting nong, dang boy, dang bebas hita bergerak, moga lu hita tong, ninna. Atong sungguh dia do inna, om mana mogapi. Iko marlangi du hita tutoruna manginang. Tutoruna, du hita langai ma tau jar me mana, tu gijang, malu ama duaca. Berek kita ma teori ni tim SAR, ima diadopsi sian bagaimana Yesus menyelamatkan manusia. Tumoru sia jolma, lumea sia jolma, pola do tarsilang ibana di pastap tiju rehe-rehe. Dang adong diula dosa alikom mate ibana alani dosa. Dang adong diula dosa, dang tamai ibana tarsilang. Alani lateni rohani akka si boto sura do halak parise do ubena di parsilakun ibana kan. Berek kita ma kerendahan hati nai. Olo ibana mate tarsilang. Umokop dosa ni jolma. Jadi kerendahan hati lah. Tapatu toru dirita. Yesus pe dina marulan nabadia do akkasisian na ada tahe dibain tu akkasisian nai dibuat ma aek baru diburi pak ni sisian nai bere kita jo guru mamuri pak ni sisian na. Tiruan nabal gado namangina kerendahan hati. Atong buhama hita makanguluhon kerendahan hati on. Hal kecil ma joho taringoti hami, jalata diskusihon. Dia may hal kecili. Aha do dilehot debata ulon ni ama, ulon ni bawa. Tahi ngok depekan, aha mi do debata tahe tu si Adam. Hona to rukku matano onalani ho. Ikon hir hodokmu mangalului si panganommu. Dungi ya haidok debata tu buru-buri. Ikon hir hodokmu bernikmat taonommu manubuhon ya nakommu. Holan na dui liam dulu kan? Atau ngisi do manuci piring amang. Ay na dui do nakin ulau tadi suruh. Isi do manuci piring. Ikonina do. Boy do ama? Boy. Mantap, ini macam. Itu kerendahan hati. Alana olo doa mo songonon.
Bering mania mata siya no majumura ni. Nama biar do haro ibana tu amatay ninna. Nama biar do haro ibana tu inatay ninna. Man nang pola gabi meti tadi soal lem las dorohan inatay molo radi akama mangulahon na met mana pujabu manuci piring aduh pe mangapel aduh teh akaulahon hasarepon majumura nakingal tataringoti kan ido kan gabi me do hamu moli ulah hamu manuci abit daong kan justru gabi mantak duda holat di dongan ama do hita gabi songon nalia ali dia do pande bata maidok orang yang rendah hati adalah level tertinggi di hadapan Tuhan. Ido. Ai sipati bodoh. Napa tu toru dirina. Ido. Alai sipato rodo na. Pati boti bodoh dirina. Alai satu ngidok ke kamu anak kinang dah. Tua kamaton. Pa, ingat khotbah tadi. Cuci piring. Suatu songon ini dah. Unang dah. Dangi maksud nami. Artina aha, na duwe do nak kinilian dang boy bagian ningolukku dei hirhodokku mangolui sial langokku bagian ningolumu na de manubo dang boy manubo danak hamu do kaina kan alai manuci piring isedo dos rohata audo inatta misalna manggosok isedo dos rohata yang gua do manggosok olos sapetulu aha naon lopitan non berarti natta ma ai suhatu si manggosok kan ali boy do boy sapetulu man non Roa may bereng jol makan ya wadi natani na jol mama muse. Atari marupani salah satu contoh kerendahan contoh dida kamangda ay nahibat mapeditan inna hamuan nokan. Ido bohado hita asa unang mian di hajol mautai suha hasanga apod di portibion berbeda di debata. Na sangap di debata ima napa tu toru diri na do. Ido dungin apa dua homma seturpukon ima hau duhon. Turpuk nata jahanaki Markus 10 ayat 30 nomi ima tang yang ni Yesus di Getsemane. Teh didok aliamang saluhuk naro tarpatu paho. Salpuhom masih inumono sianau. Adalah patan nih. Sebenarnya sian hajol maonna mabiar do Yesus majalo turpuk hau pinor silagi. Yesus takut sebagai manusia. Allah Yesus si nata pahami taha porsiai ima 100% do ibana debata. Jala 100% do ibana jolma. Nasangap do ibana boy di pamalum na marsahid ima nakin hade bataon na. Alai jolma di ibana boy do male boy do mauas. Ya do Yesus muruk ya kan? Di burbar ibana do bagas jor alai bain gawe pertiga-tigaan. Artinya jolma do Yesus 100%. Mabiar do ibana manginang. Ido tang yang naon. Na boy ni buat mapanginu manusia nao. Alai berek kita ma aha ma hata na mangihu disi. Alai dada guru lomoni rohaku rohamdo. Hau duhon na do pak debata ama sa rodina mate. Mana tiruan paduahon. Asing ni haserepon ni rohan akin na perjolo. Na paduahon ni ma hau duhon. Uduk mahita diaka na sinuru ni debata ulah honota songon Yesus Kristus na uduk tu amai pola do sahak rodina mati di hau pinor silang. Jadi molo songon itang yang ni Yesus taparaw josokin. Otik nai namod dah. Pagod ngapaliliku 25 do peni. Tadi dari zon. Molo taparaw ni Yesus si molo tungboy buat mapanginumanon. Artina mabiar doa Tuhan unang pola tersilang. Ido maksud ni saud do Yesus terhilang? Saud. Artina itangi hot Tuhan ido tangyang na. Bui do adong nama dok daong. Ale molo taja hadi Heber biddu 5 ayat pitu. Heber biddu 5 ayat pitu. Songono didok disi. Taga jol maibana dipilih do akka pangiduanna. Doho elehelekna. Mardongan angguk bolon. Doho ilu-ilu tu na boy paluahon ibana sian hamatean. Jadi ditangi hoddo ibana. Allah menjawab doanya marhiti-hiti kalimat terakhir di Heber 5 ayat pituan ima gabe malua sian hatahutoni. Ji na pidang Indonesia Yesus unang behua do pihamate ono Tuhan. Alia hamalus ni Tuhan ileo gogo kan. Jadi kimartangi yang Yesus di Getsemani rodo suru-suru kan. Mangaleo gogo tu ibana.
Ido. Na pinangido na unang tarsilang, alay nilihat Tuhan ni guguna do. Jok do hita songon ya manginang. Kesal hita, tatangyak kon, martangyak kita mangido si pangido tatu Tuhan ni, sedang marnai leon. Hape sebenarnya, Yesus madok, nasa na pinangido muna di bagasan kwarhu, say jalom muna do. Ninna do. Om mahapo si hamu. Sudi tang yang tay dia lusi do. Alai guru, lomo ni rohana do. Ido. Guru lomo ni rohana do. Sude tang yang tay dia lusi do manginang. Bodo ta perdebat non memang alai gabe gajangan non alai intina ima semua doa orang percaya dijawab Tuhan menurut rencana Tuhan dan rencana Tuhan selalu indah pada waktunya. Ditikina boto otama dia lusi Tuhan do hape tangyakku. 2 menit naik cerita ho majo kisah nami dah do anggikku dah. Maraha mahami merlubba-lubba mahami. Isen no parjolo mabuano madoho bapa mar pesawat menang. Kanima dak dana biasa do songoni. Jadi oke. Siapa nanti bawa mama sama bapak naik pesawat duluan itu pemenangnya di antara kita. 5 hami itu bundak danai. Tubuh tidak danai. 5 hami tubuh ni natuatue. Jadi merdala ma partikia marsikolai bema. Masuk mau tu STT. Masuk ma itu tu usu. Dang dope na pesawat kan. Masuk ma sepudan, adik anggikku sepudan tu IPB, Institut Pertanian Bogor. Jadi doho mak menaruhonari tu Bogor niku dang pah hola nibana majuk haduam ma di wisudana ninna. Yes, itu tong dah. Di bagasar rohani dang imana HP monang kan itu kan. Lau manggion adikon. Sekolah. Atau ngata mak be kan. Imana menang na semester 3 mai. Dalu mau calo padita. Marsakia dulu be. Marsa situ tu. Apa yang martanyangi oh Tuhan. Pamuna ngau meile do nataluon. Calo padita do piti kita 2010 2000 sia teh. 2000 sia dalu au. 2010 mau monang. 2 tahun mahamil PP. Di umum pema 2012 majalo tohona di Bandung. HP 2010 sada idolo sanggul. Bayako kamu mau lomonang 2000 sia. Idia hiya majalo tohonan. Idolo sanggul 2 tahun nak dipraktekkan. HP ala talu 2000 sia gabi dia. Gabi Bandung. Dang tamak do biadik. Ujung na au ma perjolo ma buano ma dohok bapa naik pesawat. Dari kamu majo carani Tuhan ni mengalusi tangiakku. Tuhan apa mau nangau mila do calon padi tau telu, hapi telu. Hapi adong ni Tuhan ya samo nakko. Iko do ma buan nato rasmi tu Bandung. Dang siap puda ni narupa ni. Macarata menikmati karya anugerah Tuhan. Tadalami ma tababagas mamanginang. Di ngoluton. Sude nasa tangyang ta dia lusi Tuhan itu, tetapi dengan cara Tuhan. Di pasu-pasu Tuhan mahita jalalam suan ma di rohata. Hata dohok lo menyerohani Tuhan ini saluhut gulmit ni ngoluta tumiruat to Yesus Kristus ma. Na parjolo nakin hasarepon, na paduahon hauduhon. Uduk mahita molope sipata tangyang taidang maralus, alepos rohata dia lusi do tangyang ta. Jangan pernah ragu bahwa Tuhan menjawab doa-doamu. Teruslah berdoa. Amin. Martangi yang mahita. Mauliate ma Tuhan dihatam naong mamakulingi hami. Di paingoto hami di tikyon. Sitaonon ni anakmu Yesus Kristus di partanyangan nami. Partanyangan pasyon borngin patuluhon di huriam hagai perogate. Resort siat terbaru. Ali Tuhan, lam huboto hami, lam hutadahami Yesus Kristus, lam hurimang-rimangi hami si taononna, humokopami jolma pardosa, oleh ibana mate di hau pinorsilang. Ali Tuhan, lam pabagas ma panadayon nami, marhite-hite haringgason nami maddohoti nasa parpunguan, nasa parmingguon. Ay hatamdo na maddokoni
ikon patupaon nami pasanga pogwarmu, pabadiaho na riminggu, dohot majalo hatam, atong alay Tuhan. Suday hami akahala Kristen disadok portibion, dohot hami nuayang na patupapartangyangan, dito nga ni keluarga si Dabutar. Homa alay Tuhan, na patadahon holong mi tu hami be, na mangalehon hami semangat hiras ni roha, lamanada di huwaso dohot hagugoommu. Ali Tuhan di bata amanami, puhamolatihok kami do, ukap ni roha ni keluarga parapat, inang borusi Dabutar, mamuka bagas na sidaon bungotan nami, asa tumangihon hatam. Ali Tuhan pasu-pasu manasida, lehon gogo di nasida mangulaw-laon si ganupari, sarihon nang ngulu nasida le Tuhan, marhiti ulaw ni, buhay marparbuy na dinggan, na tao pakyon nasida, manguduti ngulu-ngulu nasida. Nang di pangiduan nasida, di anak ko nasida si Johannes, parapat, nanaing maddohoti ujian akhir. Wasrohan namin le Tuhan, tabay maharinggason marsiajar, ukka parbinotoan na, jala gonggomi, dongani ibana maddohoti ujiani. Asa jupang akka na hinalunguton ni rohana, dohot na sinita ni rohana. So ngoni manang dinatutuan nami, amang si Dabutar, do inang dison. Homa na masumasun mga hahipason, homa na mga leho dinasida, at kanauli na dinggan na lituhan, do roha holong, makokop sa luhu pinoparna. Jahuba di bata amanami, nang di saluhut na ruas ni Huriam, na marpungo hamin waing dison, dohot na sohagwara kami na subiro, pasupan sumahami sa luhut na lituhan. Dongani hami sa luhut na, jalalehom maalituhan, akasilas ni roha, di akaulaon si ganupari pasupasu buy mardalado denggan, akadadanak alituhan lehom mahaburjuon, asa gabidadanak nabiyar midaho, uduk tunatoras, burju marsikola, gabi danak si patujoloon dito nga ni keluarga. Pasu-pasu ganup keluarga ni ruas ni Huriam, asa gabi natoktong satia masih holongan di bagasad dami jala mamuji gwarmu na badiyay. Molotong mardomu sirang pihamin non ali Tuhan, madapot to bagas nami bihami mulak siya tongan ni bagason. Pasu-pasu dongani ring-ring lakka nami di bagasan na ipaso. Sonang so haribo-ribo kami mulak tu jamu nami be. Laos homa na madongani amanami na nami dok keluarga sa luhu na ditongan ni bagason. Ramoti na sida, gonggom na sida, linggomi na sida ditoro ni habong mu ariad dohok borongin. Ramoti na sida ali Tuhan. Atong pasahat tayo madaing ng to dinami to adopan mo, puas rohanami. Oluam mo, jala lehonom mo na pinangido ni rohanami. Pasu-pasu man ang Huriam, patupahon pakubasyon, na umuli to juluan niya riyon. Asa tabba, haporsyaw niya ka na si hutok ko. Jala tabba sangap di guar mo. Mauliate ma di hali Tuhan. Tangi humahami di bagasan, Jesus Kristus Tuhan nami. Amen.